وعملنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وقوتنا في قوتهم على هذه النية وكل نية الخير من خيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. ورسالتنا على كسر رسول الله محمد بن عبد الله وعلى جميع أصحاب رسول الله أجمعين ورسول محمد الله ونساء وصلى الله عليه وسلم محمد بن علي وعلى آله وصلى الله ثم لوالدين والديكم خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين أما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ومن الجنة فليكن المسلمين ويختم لنا ولكم بحسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعة الله والرسول مع اللطف والعافية والعافية. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فاعتزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني ضل في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله، الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. لا إله إلا الله، عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله، عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله، عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله، عدد ما هو خالق. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير يا الأنام. مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام. يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين.
الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسنها همزة تكفي بها حر الوباء الحاكمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والمرتضى وبناهما وفاطمة بها يا الله بها يا الله بحسن المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة بها يا الله بها يا الله بحسن المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة بها يا الله بها يا الله يا بحسن الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله اللهم وصحبه صل على سيدنا محمد القائل من رآني بالمنام فقد رآني بين شيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني بين الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصلى وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصلى وسلم على سيدنا محمد في وقت وحيد وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم عاثب بمحض فضلك جودك وكرمك ثواب ما قرأناه من القرآن وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما قلنا من قول سبحان الله بحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم لروح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم لروح كافة أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين خصوصا منهم سيدنا المهاجر اللهم صل وسلم الأستاذ الأعظم في المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا محمد مرد دويلة وابن المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وحبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس وابن الحبيب أبي بكر بن عبد الله علي دروس العدل سيدنا بحر الوجود سيدنا شيخ أبي بكر بن سالم ثم الأرواح الحبيب عمر بن عبد الرحمن النطاس عبد الله بن علوي الحداد وجميع سادتنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ثم الأرواح كافة أوليائه الكون أجمعين ما كانوا وكانت أرواحهم ثم الأرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم مكتوب اسمه أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار واستراء لهم من النار وبلغهم به من الفردوس على منازلها واكتب لهم به من ثواب أجزاله وأوفاره وثقل به موازينهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واحفظهم في أولادهم من انتسب إليهم بخلافة الحسنة والحكم الصالح. اللهم اذهب في قبورهم الروح والريحان والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا
إذا سئل أعطى وإذا استهين. اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا ولا تهين اللهم في غفلة ولا تحفظنا على الغرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا انتهي أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتنا عليها يا مميت وابثنا عليهم يا باعث ونفعنا وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله من جميع السيئات تبنا إلى الله ومن العيوب والتابعات في صفوف الأول ندخل مع طه وآله في صفوف الأول. ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرفه ورداع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين
بعبادنا رؤوف رحيم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما هدى هدي المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعظها وإله النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعش وأذهب رانا فانتجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان هل المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفى وارهف الآذان وانشد إلى أوصاف طه المجتبى واهذر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبهنا الله فقال جاكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله مكان شانا صلى الله عليه مستشرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال هذا مكانا صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن دارك يقوانا صلى الله عليه وعبر إلى أسرار ربي لم يزل يأكلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم يفترق من شعبتين إلا لا في خيرها أنت قلوبها صلى الله عليه خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي أصانا صلى الله عليه الله وما اختاره وما براك مثله وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلوا عليه صلوا على
النور أحمد الله نور المنازل يا محمد قبل يولد صلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد ربي الله أهلا وسهلا بك الله يا من سكن وسط قلبي نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من ولك من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد يا ليت لي عيني تنظر الله أو إنه كنت أنظر نرعى الجبين ثم نشكر الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر إله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ بذاك النبي لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه إن جاء الآخر مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا كدتنا الأتوانا صلى الله عليه منادى ارفع وسل تعطى وكن يسمع لكونك نجم فخرك بانا الحمد لله جل بيدي ولا أولا آتي أنا جنانا صلى الله عليه خلقي على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا سوف يعطيك فترضى جل من معطي فقصر أن أطاه مهانا صلى الله عليه والذكر وصف محمد كيما تزه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله المقدم ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله المقدم ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله مجلس الإلهي من أفضل العباد واسمع الوصية وطبق في العمل لا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد أن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه. أمنت به الأم الأمينة بنت وهب ما لها على الإله من كان صلى الله عليه. من والد المهدار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه. كان يعمره نهضها فجهزه وصرا إلى الإبل المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم من شهر بن عبد المناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عاجل بذلك شانا صلى الله عليه. وفد أصول المصطفى أتى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. هناك ففعل في رفع الأسماء إلى كان للأبي معوانا صلى الله عليه. وحينما حملت به آمنة لم تجد شيئا يأخذ النسوان وبها أعطالت في رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه. ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه. تهرما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاط فأدرع الفتوان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هذا صلى الله عليه. وبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. كثير الجود جودك أنت نعم الكافرين وارضى عنا وغنانا بلقاء العارفين بلقاء العارفين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك. يا محل المشكلات يا كافر المعتدين يا تبرع البريات يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا ربي
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala min ibadihi al-ard arafu ma'na hakikil haya fi hadhihi dunya al-faniyah. Ini ada ta'alluq, ada kecintaan, ada kesenangan dengan tampaknya karomah dari dalam dirimu. Itu jangan noleh kepada karomah sama sekali. Walau dhaharat laka ayyuduhur, katanya, walaupun tampak apa yang kau lihat, walaupun kelihatan apapun, jangan pernah senang dengan hal yang seperti itu, kata gurunya. Wal yakun qalb. Jadi jangan gara-gara kamu melihat atau diberikan sesuatu, bisa melihat sesuatu, lalu kau merasa kalau diri kamu itu adalah orang yang mempunyai khususiyah, orang yang lebih hebat daripada orang-orang yang lainnya. Tidak, tetap dalam keadaan tawadhu dan halmu yang tidak berubah sama sekali. Ya. Walau uridulaka ayyusi, walaupun ditampakkan kepada kamu apapun namanya itu, apapun, walau qomat alaikal kiamah, walaupun ditampakkan kiamat berdiri sudah kelihatan dengan mata kamu semuanya, fazinha bimizanis syara' wa kitabillah, kata gurunya. Timbang semua apa yang kamu lihat itu dengan timbangan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Fama wafaqal haq fattabi'hu. Kalau cocok hak sesuai dengan syariat ajaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran, ikuti apa yang kau lihat dari hal-hal yang keramat ini semuanya. Cocok sama syariat, ikuti. Wa illam yuwafiq fatrukhu. Kalau tidak cocok, tinggalkan. Tidak usah ikut, karena tidak ada yang lebih hakikat daripada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lebih hakikat daripada Nabi Muhammad. Kalau cocok sama ajarannya Nabi Muhammad, ikuti. Tidak cocok, jangan diikuti. Depankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Wa anta ya faqih a'lam bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah. Wis, gurunya mengakui kalau muridnya ini lebih pintar masalah syariat, tariqat dan hakikat. Dulu Faqih ketika kirim surat sama saya Sa'ad Ad-Dhafari ini, Summa Sihri ini, beliau menulis minal maulud ilal walid, dari anak kepada orang tuanya. Dibalas sama gurunya apa? Minal mamluk ilal malik, katanya, dari rakyat kepada rajanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Syekh Sa'ad Ad-Dhafari ini orang yang nur nabawi itu tampak dari dalam badannya. Sampai beliau itu kalau duduk bersandar, ada matahari di sebelah arah yang bisa menyinari beliau, persis seperti mukjizat Nabi Muhammad, ditutupi supaya tidak kepanasan oleh pohonnya, karena cahaya nabawiyah yang terpancar dalam diri Syekh Sa'ad Ad-Dhafari, guru Zainal Faqih Muqaddam. Tetap dalam keadaan kita dengan apapun yang Allah berikan kepada kita, karena guru setiap saat ingin seperti itu. Lihat, apabila seseorang diinginkan menjadi orang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Senyal Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu taala anhu arda, dalam hikamnya beliau berkata apa? Subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min hithu dalil alaih, wa lam yusil ilaihim illa man aradallahu an yusilahu ilaih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan petunjuk aulia adalah petunjuk untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita didudukkan untuk bisa belajar kepada seorang walinya Allah, kecuali kita akan dijadikan walinya Allah dengan duduknya kita di depan mereka. Dalam artian, kalau Allah tidak meringankan langkah kita untuk duduk di depan orang-orang soleh, mustahil kita menjadi orang soleh. Mustahil. Tidak dengan ibadahnya, tidak dengan Al-Qur'annya, tidak dengan wiridnya, tetapi dengan duduk, karena yang namanya cahaya itu dari hati ke hati. Hati ini bisa mati kalau kita tidak mempunyai ilmu. Dari mana ilmu datang? Dari orang yang mempunyai ilmu. Dalam artian, apabila kita ingin bercahaya hati kita, harus duduk dengan orang yang ahli ilmu. Tetap dalam keadaan dengan apapun. Dahulu Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, sahib Mashhad yang ada di Mashhad di Hadramut sana, ingin berkunjung kepada gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dalam perjalanannya, ya, beliau ada melihat seseorang ini melaksanakan ritual untuk minta hujan. Minta hujan. Tetapi dilihat ritual ini ada bau kesirikan, tidak cocok sama syariat. Dibilang, apa yang kalian lakukan ini? Apa yang kalian lakukan ini? Kok seperti ini caranya?
Dia bilang, ya begini cara kami dan orang tua kami dalam meminta hujan. Jadi kita lakukan seperti apa yang mereka lakukannya. Ini tidak boleh, dilarang sama syariat. Lalu apa kamu punya solusi? Jangan cuma ngelarang, tapi ada solusinya apa tidak? Gimana kalau saya berdoa, kalau Allah menurunkan hujan, apa kalian mau berhenti dari semua kebiasaan ini? Kita akan berhenti, yang penting turun hujan. Tayyib. Habib Ali bin Hasan Al-Attas ngangkat tangan, minta doa hujan. Awan kosong. Berapa menit? Awan kumpul semuanya. Habib Ali bin Hasan Al-Attas langsung turun hujan, semuanya ditalkin membaca syahadat dan diajak tobat sama Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada di kampung itu semuanya. Karena turun hujan sudah. Melanjutkan perjalanan ke gurunya, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sudah sampai depan gurunya, cerita. Apa? Cerita. Bahwa tadi di jalan ketemu seperti ini, saya minta sama Allah Subhanahu wa dikabulkan, langsung kumpul awan, hujan dan lain sebagainya. Gurunya mendengarkan saja, gurunya Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Kalau jadi guru murabbi yang seperti ini, apa kata Habib Abdullah? Ya Ali, seandainya Allah tidak mengabulkan doamu dan engkau merasa kalau engkau tidak memiliki kedudukan apa-apa di sisi Allah, jauh saya lebih senangi daripada Allah mengabulkan doamu dan sekarang engkau merasa kalau engkau punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Ya Ali, seandainya Allah tidak mengabulkan doamu dan engkau merasa kalau engkau bukan siapa-siapa, itu jauh lebih saya senangi daripada Allah mengabulkan doamu dan sekarang engkau merasa kalau engkau mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat murabbi ya. Karena apa? Hati ketika tinggi haram dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Guru ini kepingin selalu memberikan pemberiannya kepada muridnya, dan pemberian itu terhalang apabila ada sifat kibir dan ujub yang menutup di dalam hati santrinya ini. Setiap zaman ya, kita mendengar al-madad, al-madad, al-madad. Ketika berbicara madad selalu dibagi menjadi dua. Yang pertama madad ala qadril istidad, wal madad ala qadril mashhad. Jangan diputuskan hanya ke ala qadril mashhad tapi tidak ada istidad. Karena rahasia tidak mungkin ditempatkan kecuali di tempat yang cocok. Apa tempatnya hati kita? Jadi tidak bisa kalau tidak bersih dititipi amanat, itu bukan karena guru tidak mau titip, bukan karena muridnya tidak cinta, tempatnya belum cocok. Apa? Tempatnya belum cocok. Setelah bersih hati, lalu ta'alluqnya kuat, mashhadnya kuat kepada gurunya, maka yang sepertilah santri yang akan mendapatkan rahasia dari gurunya. Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam beberapa kesempatannya selalu berkata seperti apa? Sofi qalbak wa akhlis wila'ak wa khud nasibak, kata beliau. Sofi qalbak, yang pertama harus dilakukan seorang murid apabila duduk depannya aulia ini, sofi qalbak, bersihkan hatinya. Nomor dua, akhlis wila'ak, murnikan cinta kalian kepada guru kalian. Jangan sampai ada ragu-ragu sedikit-sedikit masih cinta kepada yang lainnya. Hendak kencengkan hatinya. Jangan melihat basariahnya sama sekali. Sudah, harus totalitas dalam melihat khususianya. Kita ini bukan tidak duduk dengan wali, duduk. Bukan tidak percaya kepada mereka wali, percaya. Tapi percaya kita berbeda dengan percayanya Habib Umar kepada gurunya. Tingkatannya itu lain levelnya. Makanya kita perlu mengangkat level kepercayaan kita kepada guru-guru kita ini. Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas kepada Habib Umar, Habib Ali ya bin Abdullah Al-Baras kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Bagaimana cara pandangnya? Beda. Bukan kita tidak percaya, tapi cara pandang dan mashhad kita berbeda ketika melihat guru kita ini. Kata Habib Umar, sofi qalbak, bersihkan hatimu, akhlis wila'ak, murnikan cintamu, khud nasibak, ambil bagianmu. Dapat bagian selama kita bersih hati, cinta kita murni kepada guru-guru kita, tidak tercampur dengan apapun, pasti kita adalah seorang santri yang akan mendapatkan rahasia dari gurunya. Tapi siapa yang sibuk dengan perhatian dengan hatinya, yang tidak dibiarkan satu sifat jelek sama sekali ini ada dalam hatinya? Lah, cari santri yang kayak gini ini di mana? Makanya kan minimal derajat seseorang itu dipanggil sufi
Ya, apabila hatinya ditaruh di talam, ditunjukkan sama semua orang yang ada di majlis dan dimanapun, dia tidak malu. Karena apa? Tidak berpenyakit hatinya. Derajat minimal seorang sufi, walaupun tidak berakhlak dengan akhlak yang mulia, tapi penyakit hati itu tidak ada dalam hatinya. Itu minimalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, seperti itu. Ya, khud nasibak, ambil bagianmu. Sudah, ambil bagiannya. Memang sudah berhak untuk dapat. Ya, perkataan lain Habib Abu Bakar yang meninggal dunia, ya semoga Allah meninggikan derajatnya, ya kumpul dunia akhirat terus. Sama a'tini qalbak usilak li rabbak, kata beliau. Mana yang mau ngasih hati sama gurunya? Jangan separuh-separuh. Dahulu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu jalan berdoa sama muridnya, si Ali bin Abdullah Al-Baros, jalan berdua. Ada orang duduk, ya, karena sunahnya Al-Mar Al-Qaid, sunahnya salamin. Beliau mengucapkan salam dahulu kepada orang-orang yang duduk di doa. Assalamualaikum. Dijawab, waalaikumsalam, ya hayya, ya hayya, katanya orang-orang doa. Ya sambutan maksudnya, ahlan wa sahlan. Tapi tidak ada yang berdiri yang salaman, wala pada ada Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Faham ya? Sampai ma fi tahta adimi sama nas afdal min Umar bin Abdurrahman Al-Attas, katanya. Habib Abdullah berkata, ma fi tahta adimi nas asadu tawadu'an min Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Allah an yarzuqani tawadu' misla tawadu'ih, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad. Seandainya ada di atas bumi di bawah langit ini orang yang lebih tawadu' daripada Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan saya selalu minta sama Allah supaya hati ini diberikan tawadu' seperti tawadu'nya Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Abdullah bin Al-Haddad. Assalamualaikum, berapa orang kok cuma waalaikumsalam, ya hayya, ya hayya. Wala ada yang berdiri, wala ada yang salaman. Muridnya ini goyang hatinya, ini gurunya siapa, ini orang-orang siapa. Guru tidak tahu sama antum orang-orang ini. Mesem gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ya Ali, katanya, Ali bin Abdullah Baros. Ya Ali, katanya, seandainya mereka itu, cara pandang mereka kepada saya seperti engkau memandang saya, lasorul aulia, mereka akan jadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka memandang saya seperti kamu memandang saya, mereka akan jadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi cara pandang ini sudah hilang dari seorang santri kepada gurunya. Karena kita banyak mengidolakan orang yang tidak pantas diidolakan. Duduk dengan orang-orang murabbi kamil, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa karena tidak ada prasangka baiknya kepada orang wali tersebut. Orang mati kelaparan di tempat yang tidak ada makanan itu biasa, tetapi orang yang rugi betul itu, dia itu mati kelaparan di tempat yang banyak makanannya, itu aneh. Itu aneh. Ya, perumpamaannya sama seperti seorang santri sudah didudukkan sama Allah depannya orang wali, tetapi dia masih kepingin gaya hidupnya orang fasik, orang fajir, orang kafir, orang ini. Lah ini yang aneh. Mau nyari idola seperti apa terus? Dulu ketika anak baru belajar di Darul Mustafa ini, ya bertemu dengan salah seorang senior. Ngomong apa? Tutup telinga ya, jangan dengar karomanya gurunya kau sama sekali. Karena karomah itu kadang-kadang ada bumbunya, ada tambahnya, ada kurangnya, dan lain sebagainya. Jangan didengarkan. Kau mau tahu hebatnya gurunya kau? Iya. Dikasih Samail, baca, cocokkan sama gurunya. Persis apa enggak? Samail Nabhani waktu itu. Cocokkan sama gurunya kau. Cocok apa enggak? Biar tahu kau kalau gurunya kau adalah khalifah sempurna dari Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah ya, ala kulli hal ya. Sanad kita sama semuanya ke atas. Jangan mengaku murid sebelum mendapatkan rahasia dari gurunya. Muridnya banyak, tapi siapa yang dapat bagian ini? Faham ya? Ya, makanya fokusnya seseorang itu harus dengan bagaimana dia mendapatkan bagian warisan rahasia dari guru-gurunya tersebut, lebih daripada fokusnya kepada apapun. Semoga kita termasuk ya orang-orang yang dimuliakan Allah. Karena Faqih ini dahulu ada Habib namanya Habib Abdullah bin Idrus al-Idrus, zamannya Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Saudaranya namanya Umar, Al-Habib Umar bin Idrus al-Idrus.
Berkata beliau apa? Qala li ba'd ahli nur, katanya. Berkata kepada saya beberapa orang yang munawwar, jadi walinya Allah Subhanahu wa taala, setelah meninggal saudaranya Habib Umar ini, berkata, "Ra'aitu akhuk," katanya. "Ra'aitu akhuk." Saya melihat saudaranya kamu. Wa qultu lahu, katanya. Aku bilang sama dia, "Kaifa anta ma'al faqihil muqaddam?" Amal faqih, katanya, adapun faqih, alaihil jalalah wal mahabah. Ya. Punya kewibawaan yang sangat agung, yang mata kita ini tidak bisa, cahayanya sangat kuat sampai mata kita ini tidak bisa melihat cahayanya faqih muqaddam. Amal Idrus wal Haddad kunna najlisu ma'ahu katsiran, katanya. Kalau Imam Idrus, Imam Haddad, kita duduk terus, tidak mari-mari sudah. Terus di barzah ini kita kumpul, tidak mari-mari duduk. Amal faqih tidak ada yang bisa melihat cuma sedikit tipis, karena cahayanya yang sangat kuat dari Zainal Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Orang yang punya permata tidak dimanfaatkan rugi. Sudah dikumpulkan, ya, disambungkan sanad kita dengan orang-orang mulia, ya, karena sanad itu seperti kereta dan kepala gerbongnya adalah Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kereta ini akan terus meluncur bagaimanapun tanpa melihat ke belakangnya. Gerbong kita walaupun ekonomi tetapi nyambung sama eksekutif, yang penting ikatannya kuat, maka akan nyampe seperti orang-orang yang nyampe. Paham? Yang salah itu yang tidak pegangan kuat. Sudah gerbong ekonomi, sambungannya tidak kuat, ya tidak tahu nyasar kemana, apalagi tidak mau nyambung sama sekali, terus bergaya berpikir kepingin buat cara yang baru. Lah ini yang bahaya nanti. Yang penting itu pegangannya yang kuat. Bagi begitu seperti lokomotifnya, berjalan semua aulia, di belakangnya di bawah benderanya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Semuanya saling nyambung satu dengan yang lain. Ketika sampai alhaqna bihim dzurriyyatahum, yang namanya dzurriyyah itu bukan hanya dari segi nasab darah, terjadi juga tasab ilmu juga aba, karena abuka salas, aba kalian itu tiga, alladzi waladaka walladzi tazawwadta bintah walladzi allamaka, juga orang tua kita. Yang mengajari kita juga orang tua guru kita ini orang tua Kalau kita satu jalan, maka kita akan sama nanti di surganya, walaupun amal kita tidak sama, selama ada hubungan yang kuat dengan mereka. Yang jadi masalah ini kitanya sekarang. Dulu ketika kita mau pulang, bilang sama Sayyidil Habib Umar, "Gimana Habib, kita ini takut nanti banyak ini apa semuanya, takut terpisah, ada lagi di jalan antum ini apa semuanya." Terus bilang, "Ya Ali, yang namanya imam itu tidak pernah berniat mufarokoh sama makmumnya. Yang ada makmum itu mufarokoh kepada imamnya." Paham bahasanya? Jadi guru itu tidak pernah ninggal muridnya, yang ada murid ninggal gurunya nanti. Tidak percaya antum di pondok tidak akan tahu bahasa ini, ketika di luar akan tahu nanti. Karena ketika orang punya ilmu itu merasa hebat dengan ilmunya, sehingga dia tidak butuh dengan cara gurunya lagi, ingin membuat cara yang baru yang akan mengembangkan namanya lebih daripada dia itu berpegang teguh dengan cara gurunya. Sehingga apa? Ya itulah, tidak jalan lagi di jalan gurunya. Semoga selamat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Saya ini bingung mau cerita Faqihul Muqaddam ini di mana ceritanya saya ini. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Dan selalu setiap zaman ya dibilang faqih ini, dari masa kecilnya surbul mahabbah di dalam lidahnya tidak pernah terlupakan sedetik pun sampai masa meninggal dunianya. Dibilang surbul muhayya, apa namanya? Humayyah. Jadi bahasa-bahasa syair itu antum perlu tahu ya. Aulia ini kadang-kadang seperti Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau berkata, "Sofat li humayyah hilli wa uskitu min sofiha." Bahasa-bahasa ini sudah biasa di dalam orang-orang ahli tasawuf untuk mengibaratkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu humayyah? Lalu kadang-kadang orang-orang ahli tasawuf juga merumpamakan kecintaannya dengan sagof, qad sagofaha hubban dalam Al-Quran ini. Bahasa ini kita harus tahu sebagai orang kita yang punya perhatian kepada thariqah.
Ya, Humayyah itu dari hamim. Hamim itu minuman orang-orang yang ada di neraka sana. Ketika diminum akan semakin tersiksa dan terazab, semakin tambah kehausannya, tidak akan selesai selama-lamanya. Begitupun orang-orang ahli mahabbah. Ketika diberikan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tersiksa dengan kecintaannya. Dan terus akan tersiksa sampai bertemu dengan kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu. Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau berkata, setelah qiyamul lailnya beliau merasa kehausan, lalu pergi ke depan masjidnya, didapatkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim di sana. Di belakang Syekh Abu Bakar bin Salim ada telaga yang sangat luas, kata Habib Saleh. Dia bilang, "Ata'danu li an asrab min apakah kamu memberikan izin kepada saya untuk saya minum dari telaga ini?" Minum. Diminum Syekh Habib Saleh dari airnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Srok. Halas rawit, katanya Syekh Abu Bakar. Sudah lega kau? Enggak, belum. Ya itu srok, minum lagi, diminum lagi. Halas rawit, lega, sudah seger? Enggak, minum lagi. Sudah cukup. Idan dan tarwa. Berarti kamu tidak akan segar selama-lamanya. Inilah yang maksud dengan Humayyah, akan tersiksa terus sampai bertemu dengan Tuhannya. Lalu Habib Saleh membuat qasidah, qalbi wa ruhi daim bil arsi muallak wali bi maulaya don hasan, kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Ruh sama badan sama hatiku ini selalu ada di arsy Allah, tidak pernah terpisah di sana sama sekali. Allahumma shalli ala Muhammad. Badannya di bumi, ruhnya sama hatinya tidak ada di bumi, tidak ada sama manusia. Begitulah keadaan aulia. Ketika diberikan hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya Humayyah. Begini, karena dari bayinya sampai meninggalnya sedetik pun minuman itu tidak pernah terlepas dari channel Fakil Muqaddam, katanya orang-orang. Dari bayinya, dari kecilnya. Al-Faqih. Kadang-kadang orang-orang aulia ini seperti Habib Ali bin Muhammad bin Usaim menyatakan cintanya dalam qasidahnya, mengatakan sagof, qad sagofaha hubban, seperti perkataan orang-orang perempuan yang ada di Mesir ketika membicarakan menggibai Sayyidatuna Zulaikha yang cinta kepada Sayyidina Yusuf alaihi salam. Sagof ini kulit putih kecil yang ada di hati, tipis. Gunanya untuk apa? Melindungi hati dari semua apa yang datang dari luar, sehingga hati itu tetap aman dalam keadaannya. Begitulah keadaan cinta ya. Hati ini tidak dibiarkan masuk apapun ke dalamnya ketika dia sudah dipenuhi dengan pelindung ini semuanya, aman, tidak ada kecuali kekasihnya. Karena para aulia ini ya, sampai memperumpamakan ini ya, saya punya kekasih, katanya. Kekasih saya itu seperti toirul hadur, katoiril hadur, seperti burung yang penakut di dalam sangkarnya. Kalau dia itu melihat sesuatu yang lain daripada dirinya, dia tinggalkan sangkar tersebut. Maksudnya apa? Burung ini penakut itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya kalau di sangkar itu ada sesuatu yang lainnya, hati kita, maka burung itu akan pergi mencari tempat yang lainnya. Jangan dibiarkan hatinya itu ada sesuatu selain Allah, karena Allah akan pergi dari hati tersebut. Faham ya? Inilah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak pernah menciptakan dua hati dalam satu hati manusia, dalam satu tubuh manusia. Tidak pernah menciptakan dua hati. Ketika memahami ini, mereka para aulia ini memberikan hatinya secara utuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berkata, "Fa ana masbulun bi laila an jami'il kauni jumlah fa idza ma qila man dzakul huwa sabbun muwallah." Masgul bilaila, sibuk dengan kekasih saya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. An jami'il kauni jumlah, dari semua yang ada di alam semesta ini. Fa idza ma qila man dzakul, kalau orang tanya apa ini kok sampai seperti ini, lebih qul huwa sabbun muwallah, itu adalah tuangan kecintaan yang memenuhi hati, tidak ada tempat untuk yang lainnya. Dulu Sayyidina Hasan pernah tanya sama Sayyidina Ali, "Ya abata, ya abah, tanya, lihat pertanyaan ini ya, cinta tidak dengan kakek saya Rasulullah?" Pertanyaan apa ini? Mau jawab apa? Ya cinta. Ya apa tidak cinta sama Rasulullah? Kalau sama umi saya, Sayyidatuna Fatimah, cinta? Cinta. Sama saya, Hasan, akhi Husain, cinta. Terus tanya, punya berapa hati kok sampai bisa bagi cinta? Allah, pertanyaan anak kecil ya kepada abahnya. Abah punya berapa hati kok sampai bisa? Itu adalah cabang cinta saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, cabang cinta saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, dahulu ada seorang aulia namanya Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu arda. Dari orang yang berlimpah dengan kekayaan, yang penuh dengan maksiat, hidupnya penuh dengan kelalaian, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memilih untuk meninggalkan keluarganya, belajar ilmu tasawuf dan agama dan lain sebagainya, sehingga menjadi seorang tokoh sufi yang sangat luar biasa, wali yang besar dalam ilmu kita. Sampai punya murid-murid santri, ya, jadi mursyid, murid santri dan lain sebagainya. Ketika itu belajar di Masjidil Haram, duduk bersama santrinya. Haram tidak seperti sekarang, masih dulu sepi. Ketika itu di depan Ka'bah ada anak muda tawaf, ganteng anaknya. Dilihati sama Sayyidina Ibrahim, dilihat. Muridnya heran, ini guru melihat kemana matanya ini? Kok tidak fokus ngajarnya? Guru saya ngeliat kemana? Dilihat sama saya, jadi ngelirik. Diingatkan sama santrinya, guru tidak pantas seorang seperti antum memandang orang tampan seperti itu dengan pandangan yang seperti ini, katanya. Entahlah, tidak tahu kenapa hati saya ada kecenderungan ketika melihat anak itu. Panggil, siapa anak itu? Dipanggil anak muda yang ganteng tadi itu. Tahu siapa? Fulan bin Ibrahim bin Adham. Ternyata anak yang dulu tinggal kecil belasan tahun sekarang sudah besar. Ternyata anaknya dulu yang tinggal kecil. Makanya hatinya ada kecenderungan berbeda. Yang namanya orang tua sama anak. Akhirnya tanyalah, duduk Sayyidina Ibrahim bin Adham duduk dengan anaknya. Ditanya, gimana kabar umiknya kau? Adiknya kau gimana? Kalau kakaknya sekarang ngerjakan apa? Terus sekarang gimana keadaan rumah ini? Apakah ini cerita asik masalah keluarganya yang ditinggal belasan tahun? Sudah pulang ke rumahnya masing-masing, malam beber sejadahnya depan Ka'bah, sholat, terus doa, ya Allah, demi Allah, Engkau tidak pernah menciptakan dua hati dalam tubuhku ini. Sekarang hatiku sudah mulai terbagi untuk cinta kepada anakku, dan aku tidak ingin hatiku ini terbagi kecuali untukmu. Kau ambil nyawaku atau kau ambil nyawa anakku supaya hatiku tidak lagi terbagi kecuali untukmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah, kalau kita dengarkan ceritanya aulia ini, kita ini kayak bukan apa-apa ya. Fama asbah sobah illa wasami al khobar anna waladahul barihah qutuwufiya. Tidak menjelang pagi kecuali mendengarkan kabar bahwa anak yang dia kemarin tadi malam sehat, tidak ada apa-apa ini, ya, sekarang paginya sudah meninggal dunia kan. Kepengin hatinya tidak terbagi sama sekali. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir punya beberapa anak, belajar, ditanya, Imam, anaknya kau berapa? Fokus dalam mengajarnya, sampai tidak sadar tanya, bingung, berapa anak saya ya? Ada anaknya, saudaranya kau berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ingat bahkan sama apa-apanya ya. Sampai dulu itu di Masileh ini, bahkan petani-petani perempuannya itu kalau ditanya masail yang ada di kitab Minhaj secara terperinci akan dijawab bahkan dengan petaninya, bukan santrinya. Ketika di zaman Habib Abdullah bin Husain bin Thahir berangkat santrinya haji, ditanya, gimana keadaan ilmu yang ada di Mekah? Ilmu di Mekah anjlok, tidak ada apa-apa. Dikirim muridnya Al-Habib ya, Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Duduk di sana, langsung ulama-ulama kumpul jadi mufti Haramain. Abahnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karena itu mari ya, kita ini alhamdulillah sudah dikumpulkan dengan orang-orang mulia ketika hidup di dunia ini. Kita tidak bisa seperti mereka semuanya, dan kita nak tarif, kita ngaku. Bukan kita ingkar, bukan kita merasa mulia, tetapi kita punya angan-angan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, almar'u ma'aman ahabbi yaumal qiyamah. Seseorang itu dikumpulkan dengan yang dicintai kepada orang yang dicintai pada hari kiamat. Itu modal kita. Itu modal kita. Tidak punya modal yang lain kita. Dan semua para aulia, mereka semua menjadikan kecintaan kepada orang-orang soleh adalah modalnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ketika beliau menyebutkan orang-orang soleh dari kakek-kakeknya, beliau berkata, mahabbatuhum dini wa fardi wa sunnati wa urwati al-wuthqa wa afdalu ma indi, kata beliau. Kecintaan kepada mereka itu adalah agamaku, hukumnya fardu dan sunnah bagiku,
Ya, pegangan paling aku pegang teguh adalah kecintaan kepada mereka, dan sangu yang paling afdol yang bisa aku banggakan kelak ketika di hadapan Allah adalah kecintaan kepada orang-orang soleh. Alhamdulillah ya. Semoga tidak dirubah hati kita ini ya, selalu cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kita ini dikumpulkan dengan mereka semua di dunia, di barzah sampai di akhirat. Tidaklah maksud daripada wiritan dan lain sebagainya ya, supaya kita ini punya ahliyah, punya kemampuan, punya kecocokan, punya kepantasan untuk mendapatkan sedikit daripada apa yang mereka dapatkan dari kenikmatan ketika berzikir, dari sambungan dan lain sebagainya. Itulah yang kita harapkan. Sampai orang-orang soleh dulu berkata ya, lau anna ahlal jannah fil jannah ala ma nahnu alaihi min qiyamil lail innahum la fi aisin thayyib. Seandainya penduduk surga itu merasakan apa yang kita rasakan ketika qiyamul lail, mereka berarti dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Dan kalau cuma kenikmatannya itu jismani atau badan saja, makan, minum, kumpul sama perempuan, itu kenikmatan biasa. Tapi ruhi ini goli, mahal. Kalau surga, orang penduduk surga merasakan apa yang kita rasakan ketika qiyamul lail, berarti mereka dalam kehidupan yang baik. Kalau tidak merasakan, percuma masuk surga kan? Percuma masuk surga, tidak tahu rasa yang kita rasakan ketika qiyamul lail. Lah kita wiritan, terus bersambung dengan guru, supaya kita ini menjadi orang yang punya ahliyah untuk mendapatkan sedikit daripada apa yang mereka rasukan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau dalam doanya apa? Allahumma inna nas'aluka min hirmani dzauqis solihin. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepadamu ya daripada diharamkan kita ini dari rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Ya, jangan sampai ya hidup dan tidak pernah merasakan apa yang mereka rasakan, cuma dengar cerita-cerita saja. Tidak perlu cerita ini. Yang perlu kita jalan di jalan mereka. Yang perlu hati kita ini kita cintakan kepada mereka. Cerita semua bisa menceritakannya, tapi siapa yang jalan di jalannya? Kullu man sara ala darbi wasol. Semua orang yang berjalan di jalannya pasti akan sampai seperti sampainya mereka semuanya. Sudahlah, jangan bohong ya, jangan jadi penipu. Allah tidak terima hati yang palsu. Apa? Allah tidak menerima hati yang palsu. Allah tidak terima hati yang palsu. Mau yang sungguh-sungguh Allah ya, tidak terima hati yang palsu. Ya, semoga kita mendapatkan keberkahan ya dari Zainal Faqihil Muqaddam, dan semoga kita ini pantas untuk berjalan di bawah bendera Zainal Faqihil Muqaddam ya, di dunia, di barzah, sampai nanti di bawah bendera pemimpin ya, orang-orang yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب غطانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكمع كل من وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح حكمانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين
الفاتحة. العالمين. الفاتحة.